আসসালামু আলাইকুম। ভিডিও খান আমি করছু ভাই খাসকে ওয়াজ বাঙালের লোকলা টানে ভিডিও খান সব বই দেখেন বুঝা পালেন দিয়ে একটা বাদ বলিম সামনে 23 তারিখ ইলেকশন বুঝা পালেন। ভিডিও খান ভালো লাগলে শেয়ার করেন। যে খাসকে আমার ইলেকশনত মানে কোনটা পার্টি বহুত পার্টি গেছে কিন্তু ওইটা তোমাকে সবাকে আমি খুব আশা আছো যে যা আমার গরিব লোকের সাথ দিয়েছে তোমাকে ছা তোমার কাকো ভোট দিবেন নি কেন একটা औरतेर 3 महीनार बाच्चा पेटत হচ্ছে जब से वहाँ ममता दीदी वहाँ पिछुत लागे रहे खिचड़ीते खिचड़ी बा कि जो कहते 3 महीनार बाच्चाटार मेडिसिन टेडिसिन कि खा सब किछु देशे बुझे पालेन ओइटाई मैं कहचु सब किछु A to Z देशे बच्चा से लेने जब वहाँ 5 क्लास पढ़े कपड़ा खाबार दाबार जब वहाँ 10 क्लास साइकेल तो देखे 10 क्लास पास होचे ओब्ला कि जो कहे मोबाइल टाका देखे कन्याश्री देखे रूपश्री देखे तारपर कि जो कहे लक्ष्मी भाण्डार देखे भाता देखे क्षतिपूरण देखे बहुत किछु देखे एक एक परिवार पिछु मोटामुटी बछरटा 30 থেকে 35 হাজার টাকা বছরটা ছোট পরিবারের কথা কও 30-35 হাজার টাকা বছরটা দেশে। এবারে বহুত লোক বলছে চাকরি